अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आल सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लतदात दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक और 22 जुलाई है, और ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये 21 जुलाई यानी कि बरोज़ जुमरात के कल के हैं। और कल के मनाज़र ये हम तक पहुँचाए हैं अब्दुल नवाज़ साहब ने, जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, अब्दुल नवाज़ ऑफिशियल के नाम से इनका अपना चैनल है, वहाँ पर भी आप इनकी अपडेट्स देख सकते हैं। दोस्तों, इस ताज़ा तरीन अपडेट को आपको दिखाने का एक मकसद आपके सामने हम रखते हैं कि इस वीडियो में आप आके जाके क्या दिखाने वाले हैं, ताकि आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि नारान बाज़ार में रश की क्या पोजीशन है और इस वक्त के वहाँ पर क्या हालात हैं, होटलों के किराए वगैरह कितने हैं। सेकंड फेज़ में हम आपको बताएंगे कि नारान बाज़ार और इसके गिरदोनवा में आने वाले हफ़्ते में मौसम कैसा होगा और किस किस्म के हालात का आपको सामना करना पड़ सकता है, और क्या इन हालात में नारान जाना ठीक भी है कि नहीं। और इसके तीसरे पोर्शन में हम आपको कल रात के मनाज़र दिखाएंगे कि एग्जैक्टली रात के वक्त नारान बाज़ार की क्या पोजीशन थी, क्योंकि नारान बाज़ार मरी के हवाले से, दोनों के हवाले से जब भी लोग कोई जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, तो लोग रात के मनाज़र देखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि दिन को तो लोग आगे पीछे घूमने के लिए गए हुए होते हैं, जबकि रात को वो अपने अपने ठिकानों पर वापस आते हैं और बाज़ार में जलवा अफरोज़ होते हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है। नवाज़ भाई ने हमें बताया है और वो डिटेल हम आपको बताने लगे हैं, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑप्शन पर बटन दबाकर, यानी कि घंटी का बटन दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन हो जाएगा, तो उसको ऑन करके ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। लेकिन ये नारान बाज़ार के सुबह के वक्त के मनाज़र हैं। सुबह के वक्त ज़्यादातर लोग जहाँ झील सैफुल मलूक की तरफ निकल जाते हैं, गाड़ियाँ उधर चली जाती हैं, या दीगर डेस्टिनेशन है, मसलन बाबूसरा टॉप है, दीगर मकामात है, वहाँ के लिए लोग निकल रहे होते हैं। तो वहाँ पर सुबह सुबह की ये चहलकदमी बता रही है कि अगर इतनी चहलकदमी है तो डेफ़िनेटली नारान में रश मौजूद है, यानी कि इस सेंस में कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। नारान बाज़ार के रश की जो असल कंडीशन है वो आप इन मनाज़र को देख कर अपने जहन में एक आइडिया सेट कर सकते हैं कि अच्छा खासा बाज़ार पे रश देखने को मिल रहा है। और अगर बाज़ार में अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि नारान बाज़ार में रश की नौयत अब बढ़ती जा रही है। और इस वक्त जो रश की कंडीशन में जो किराए वगैरह हैं, नवाज़ भाई ने हमें बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ़ होटलों से पूछा है, तो इस वक्त 5 से 6 हज़ार रुपया किराया नॉर्मल दिनों में, और जुम्मा हफ्ता इतवार में वही किराया 6 तक भी चला जाता है। हाँ, अलबत्ता ये सूरत हाल इसमें भी अगर आप थोड़ा सा अंदर गलियों में चले जाएं और गलियों में जाकर पीछे जो गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं उनके कमरे या पिछले जो होटल हैं वहाँ पर अभी भी थोड़े से कम रेट पर होटल मिल सकते हैं। यानी कि अगर रश थोड़ा सा कम हो जाए, रश की नौयत है ना जी, कभी किसी वक्त ज़्यादा हो जाता है, किसी वक्त कम हो जाता है, तो फिर वहाँ पर अभी भी आपको 3035 रुपये में कमरा अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर रश ज़्यादा हो जाए तो वो भी 4-5 हज़ार रुपये तक चला जाता है। और सिचुएशन अभी 8-9 हज़ार वाली पे नहीं गई है, नॉर्मल कमरे अभी अवेलेबल हो जाया करते हैं। लेकिन ये सूरत हाल बढ़ भी सकती है कि अगर आप के पास रश ज़्यादा हो जाए, कमरे कम हो जाए, तो फिर आम और होटल का कमरा भी जो है वो 7-8 हज़ार रुपये तक चला जाता है। इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। इस सिचुएशन में यही है कि आप नारान से थोड़ा पीछे की तरफ मूव करें और कागान रुक जाएं। तो इन दिनों में बेस्ट यही होता है कि आप एक दिन नारान क्या करने के जाए, कागान के रास्ते के जो होटल है, यानी कि कागान में मांदरी है, बालाकुंडी है, कहीं भी वहाँ पर क्याम कर सकते हैं। और इसी तरह जब यहाँ से मूव करें तो फिर बटाकुंडी में भी इस वक्त रेट की यही पोजीशन है, वहाँ पर भी इसी तरह के रेट्स मिलेंगे आपको। लेकिन आगे बड़वाई या जलखट में फिर थोड़ी सी बेहतरी नज़र आएगी। बहरकफ ये सीज़न है, सीज़न में कहीं भी चले जाएंगे तो आपको इसी तरह के रेट्स का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर देखा जाए तो खाने पीने के वाले से मून रेस्टोरेंट हो गया, पंजाब टिक्का हो गया, भट टिक्का कढ़ाई होगी, तो सब जगह एक ख़ास रश देखने को मिल रहा है। और ये रश की वजह ज़री बात है सीज़न है, और अब सीज़न अपनी इंतहा को छूने लगा है, क्योंकि 14 अगस्त तकरीबन सीज़न का एंड होता है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अगस्त का आखिर तक भी सीज़न रहेगा। तो आप चलते हैं मौसम की जानिब कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा है और मौसम की शिद्दत क्या है, क्या ऐसी मौसमी हालात में हमें नारान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो पहले ज़रा देख लें गूगल हमें क्या बता रहा है। जी, अगर गूगल की स्क्रीन पे हम देखें तो आज मौसम
بادل اور ہلکی پھلکی بارش کا بتا رہا ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ کل ہفتے سے شروع ہونے والے اگلے اتوار تک کا موسم ہے، جہاں پر ڈیلی تھنڈر سٹارم نظر آ رہا ہے ساتھ، اور بارش بھی اس کے چانسز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ بارش میں جہاں 20-25% چانس ہوتا تھا، لیکن آج کی جب میں پریڈکشن دیکھ رہا ہوں تو آگے 70 سے 80% چانسز بارش کے، اور تقریباً 90% بھی کسی وقت نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو یالو نشان اس بات کی نشاندہی دے رہا ہے کہ تیز ترین بارشیں یعنی کہ تھنڈر سٹارم کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے۔ ایسی صورتحال میں جسے آپ کہتے ہیں کہ کچھ مقامات ہیں جیسے کالی مٹی ہے، راستے میں نران کے راستے میں آتے ہیں، اور دیگر مقامات وہاں سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ ٹمپریچر کی بات کریں تو 22-23 ٹمپریچر چلا گیا تھا، 24 بھی چلا گیا تھا، 25 بھی چلا گیا تھا، اور آگے جائے گا بھی، لیکن کم سے کم ٹمپریچر پہ بھی اگر آپ نظر رکھیں تو وہ 14-15 تک بھی رہے گا۔ یعنی کہ موسم تو انتہائی زبردست رہے گا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس میں لوگ زیادہ تر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جی اس موسم میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں، احتیاط بہرکیف ضروری ہے، یہ تو ایک ہماری پریڈکشن ہے کہ کہاں سے کہاں تک اور کب سے کب تک کتنی بارشیں ہونے والی ہیں، یہ علم ہے۔ اس کے بعد میرے رب غفور الرحیم ہے، قادر کریم ہے، وہ جیسا چاہے جتنی چاہے بارش برسا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا علم ادھورے کا ادھورا اور ادھر ہی پڑا رہے اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، جیسا کہ پچھلے دو ہفتوں کی جو پریڈکشن تھی اس میں بھی بارشیں بتائی گئی تھیں، لیکن اس بارش نے کسی کو نقصان نہیں بچایا تھا۔ بارش آتی تھی، برستی تھی، چلی جاتی تھی، اور ایک شاندار اور خوبصورت موسم چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ لیکن اس سے اگر مزید عید سے پہلے کے ایک ہفتے کی بات کریں تو تب بھی بارش تو نہیں اتنی زیادہ ہوئی، لیکن کہیں اور ہونے والی بارش نے لینڈ سلائڈنگ کر دی تھی۔ تو ایسے حالات میں دیکھیں خطرہ تو موجود ہے، اور اسپیشلی اس راستے پہ تو ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے، کیونکہ پہاڑ کسی وقت بھی سرک سکتا ہے، کسی وقت بھی پہاڑ سے کوئی گلیشیئر پگھل کر روڈ پہ آ سکتا ہے۔ تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ خطرہ نہیں ہے، اور یہ کہنے کو کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، ستے بھی خیریت، چلو جی جاؤ جی جاؤ جاؤ جاؤ، اور وہاں جا کر کوئی مسئلہ ہو جائے تو میری گردن پھاڑ لو جی ملا صاحب، تسی کیا سی کہ جاؤ جاؤ جاؤ، وہاں تو جناب یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ میرے رب کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ میرے رب کی طرف سے، ہاں احتیاط کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور احتیاطی تدابیر میں یہ شامل ہے کہ اگر آپ کی ویدر اس طرح کا نظر آ رہا ہے تو اس میں جو لوگ زیادہ تر دیکھیں کہ ویدر بھی انجوائے کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ہوٹلوں میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ لگاتار بارش اگر شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایک جگہ قید بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ لگاتار بارش ہو جی جو کہیں لینڈ سلائڈ ہوگی تو آپ راستے میں پھنس بھی سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں اگر آپ جائیں بھی، میں اگر کا لفظ استعمال کروں کہ آپ کی اپنی صوابدید ہے، تو پھر اپنے ساتھ آپ جو احتیاطی تدابیر ہے، جو سامان وغیرہ ہے وہ سارا رکھیں، وہ ویسے بھی رکھنا چاہیے۔ سردیوں کے لیے آپ کو ٹھنڈ ہے وہاں پہ گرم کپڑے رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ ڈرائی فروٹ وغیرہ لے کے جائیں راستے میں، تاکہ آپ کو کسی قسم کے اگر کہیں رہ جائے تو کھانے پینے کا ایشو نہ ہو، یا اس قسم کا کوئی مسئلہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح آپ کے پاس یعنی کہ ٹیمپریری رہنے کے لیے کوئی اگر کیمپ وغیرہ ہے تو وہ بھی ساتھ لے جائیں، کہ اگر رش کی صورت بن جاتی ہے، کچھ ہو جاتی ہے، تو آپ کہیں رکنا چاہیں تو آپ رک بھی سکتے ہیں۔ کسی بھی حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ فیول ٹینک آپ نے بالا کوٹ سے یا آگے پارس میں بھی ایک پمپ بن چکا ہے، وہاں سے آپ فل کرا لیں۔ آپ آسانی کے ساتھ ساری جگہوں سے گھوم پھر کے، یعنی کہ بہت ٹاپ تک سے بھی ہو کے واپس آپ آرام سے آ سکتے ہیں پارس کے مقام تک، اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ٹینک فیول اپنے فل رکھنا ہے۔ کسی بھی رش میں کسی بھی جگہ پہ اگر آپ پھنس جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس اتنا بیک اپ موجود ہو کہ آپ آسانی جہاں سے آپ چلے تھے وہیں پہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ واپس پہنچ سکیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ 2 سے 3 ماہ کا بچہ ہے جی کہ آپ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اپنی کنڈیشن دیکھ لیں۔ اگر بچے سردی برداشت کر سکتے ہیں، ٹھنڈ برداشت کر سکتے ہیں تو ضرور جائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔